Het is een heel merkwaardig boek. Het is niet een boek zoals we gewoon zijn een boek te kopen of zoiets, dat aan een stuk wordt uitgelezen. Want dit is in feite een bundel van vragen en antwoorden, samengesteld door een volgeling van Sri Nisargadatta Maharaj. Dat een jani is of een wijze. En die in Bombay woont. Nu, wat is een wijze? Die uitleg die zou tamelijk lang duren en dan zouden we dat nog niet verstaan. Maar ik kan u als inlichting geven dat deze wijze op een van de drukste plaatsen in Bombay woont, in een zeer nederig woningje, kamertje zou ik zeggen, en waar iedereen welkom is en waar je dus vragen kunt stellen die hij beantwoordt. Maar waarom gaan we samen eens niet kijken naar dat kamertje, naar Bombay, daar waar die wijze woont, daar waar hij iedereen te woord staat. We zijn nu in Bombay en wij hebben een prachtig zicht op Marine Drive. Marine Drive, een van de bekendste plaatsen van Bombay, waar ook de mondainste hotels zijn. Zegt dat er ongeveer 20.000 taxis in Bombay zijn. We hebben nu een zicht op India, de Gate of India. Een zicht op de haven waar de schepen op anker liggen wachten voor een laadplaats. Soms duurt die wachttijd 6 weken, nog een zicht op de Gate of India. Vroeger kwam men daaraan in bootjes van de schepen, dus de toeristen, want Bombay was een plaats die geweldig bezocht werd vroeger in de tijd van de Engelsen door toeristen. En dan kwam men hier langs, er was een poort dus, Gate of India, de douane stonden daar. En nu zijn we op weg naar het straatje van Maharaj.
We zijn nu aangekomen in de nauwe straatjes van Bombay. Ik zou bijna durven zeggen oud Bombay. Het is nog niet veranderd van in de koloniale tijd. En men is niet zo happig om daar restauratiewerken te doen. Resultaat is dat er nu en dan een gebouw invalt. Of anders ondersteunt men dat met balken en laat men dat gewoon wegstaan. Of als men de straten opbreekt, dan ziet men daar nog de hopen, die laat men gewoon liggen. En als het monsoon is, regentijd, zal het wel wegspoelen, denken ze. Hier hebben we kleermakers. Ziet, in Indië is niet noodzakelijk kleermaken een vrouwelijk beroep. En zoals steeds gebruikt men de straat als badkamer als men er geen heeft. Men haalt een paar bidons met water en men wast zich. Het is wel echt een kleurig gedoe en telkens wordt men gegrepen door al die kleur. Alhoewel soms is het in die straatjes elleboogduwen, zo vol is het er soms. Ziet, nu is het nog niet druk, want het is getrokken op een tijd dat dus de meeste mensen nog thee drinken. Maar toch kunt je al merken. Men ziet men hier een zogenaamde sadhu die van de tempel komt. We zijn nu op weg naar een tempel en men noemt dat gebouwencomplex Madhabau. Hier zien we de ingang en langs weerszijden is het een kleurig gezicht op alle winkeltjes, voornamelijk de sari-winkeltjes, die hun saris tentoonspreiden. En dan in de verte ziet men een Jain-tempel, alhoewel het complex voornamelijk beheerst wordt door een Hindoe-tempel. Ziet je hoe tolerant daar men in Indië is voor andere geloven. In het gebouw is ook dan die Jain-tempel aanwezig. Jain, we zouden kunnen zeggen, is ook afstammend van de Hindoes. En hier zien we een zicht op het Hindoe-complex, Hindoe-tempel. Men ziet reeds de mensen daar bidden tot de God die in een nis rechts staat. Zelfs de taxis rijden tot in het compound. Hier zijn we buiten het gebouwcomplex. En we zullen daar nog even een zicht zien langs de andere zijde op de ingang. Hier ziet men de andere ingang. We zijn dwars door het complex gegaan. En hier zien we, laat ons zeggen, de hoofdingang. En voor het tempel, zoals altijd, zien we venters van groenten en allerlei dingen. We zijn nu op weg naar het straatje van Maharaj. Van Sri Nisargadatta. En we hebben dan een straat genomen dat men zou kunnen noemen het Rode District. Men heeft daar ook, zoals in elke grote steden, laat ons zeggen prostituees.
Toch is het wel in Bombay voornamelijk uitzonderlijk dat het zo tentoongespreid wordt. En het is ongelooflijk hoe die vrouwen daar samen hokken in kleine hokjes. Hè. Soms ziet men daar nog tralies staan, die zijn er wel niet gesloten, maar men krijgt de indruk of ze zijn gevangenen. En ik heb me dikwijls afgevraagd hoe men daar nog privaat kan zijn. Omdat men er zelfs kinderen en alles daarin staat. Je ziet toch rechts nog een van die deuren met tralies. Toch moet ik zeggen dat men er niets tegen had dat we ze filmden. Ze waren zelfs nog vriendelijk en vrolijk. Ook op de bovenste verdiepingen is dat hetzelfde gebeuren. En dat wordt voornamelijk bewoond door Tibetaanse vluchtelingen. We zijn nu aan de hoek van het straatje aangekomen, tent Ketwadi Lane. En hier ziet men het nauwe straatje waar Maharaj woont. We hebben nu zicht op het winkeltje van zijn zoon, die bidis verkoopt. Bidis, dat zijn inlandse sigaretten, maar men verkoopt ook sigaretten op Europees model. En daar in de verte zien we aan de eerste auto, gaan we stilaan naar het gebouw dat we straks moeten binnentreden. Hier zien we voor de deur volgelingen van Maharaj die klaarstaan om naar boven te gaan op het eerste verdiep. Men praat nog zo wat. En het is ongelooflijk, maar voor de deur heeft men daar nog een openbaar toilet in die nauwe straatjes gezet. En hier zien we de ingang daar waar het kamertje van Maharaj is. We komen nu in het kleine kamertje, dat ook gedeeltelijk is ingericht als een tempel. En rondom zijn foto's en portretten van wijzen. In feite is het een opvolging van goeroes. Daarvoor was die groep van goeroes gekend als de Navatnats. Dat waren de 9 goeroes. Het is nu 7:50 en stilaan zullen de mensen komen om te mediteren. En wij kregen de gelegenheid van Sri Maharaj om de kamer te filmen vooraleer ze volzet was. Zodat we wat plaats hadden om rond te kijken en te filmen. Ziet je, en hier krijgen we
Dus de koperen symbolen waar Maharaj de toon mee aangeeft als het bhajan is. Nog een zicht op de bloemen die er geweldig voorradig steeds zijn. Het is 8 uur in de morgen. De vroege komers zitten reeds in meditatie. Van 8 tot 9 komen de zoekers naar het kamertje om een uur te mediteren. Dan is Maharaj bezig met zich aan te kleden, vooraleer hij de foto's en het tempeltje in orde gaat maken voor de bhajan, de morgen bhajan. Het is buitengewoon hoe Maharaj op 84-jarige leeftijd al van 's morgens vroeg de energie tentoonspreidt. Moeten wij hem dankbaar zijn omdat hij ons de gelegenheid geeft van te laten zien, zelfs op het meest private ogenblik, hoe hij zich klaarmaakt ten aanschouwen van al zijn volgelingen. Eens aangekleed begint hij met het reinigen van de foto's daar op het tempeltje of het altaar als je zo wil. Het wordt 2 maal per dag zuiver gemaakt. In de namiddag voor de avondbhajan is het zijn dochter. Nu, sommige vrouwen, wanneer ze deze film zien, zullen natuurlijk Maharaj als voorbeeld stellen voor hun mannen. En zeggen, kijk, de guru alles reinigt. En hij controleert of er nergens nog stof bovenop de omlijsting is. En je kunt niet anders, zoals wij, wanneer we filmden, want je mag nu niet vergeten, achter zijn rug zitten al verschillende mensen te mediteren. Maar zoals wij de gelegenheid hadden om hem te observeren, zou ik bijna zeggen dat je ontzag krijgt voor, laat ons zeggen, de niet opmerkbare man.
Maharaj heeft geen buitengewone lengte of zoiets. Het is een gewone mens. Maar als je ziet die energie van 's morgens tot 's avonds. Dan is het werkelijk buitengewoon. Nu wordt de puja gedaan, de voeten, daar op de plaats waar het derde oog is. Maar dit wordt niet alle dagen gedaan. De donderdag is een bijzondere dag en 's morgens wordt dit gedaan. En dan wordt er 's avonds uit de Vedas gelezen en dan legt Maharaj die Vedas uit voor zijn Indische gelovigen. Het altaar, dat staat voor de foto van zijn guru. Wel, de verwarring begint wel een beetje als de zoeker Maharaj 's morgens hoort spreken over al die bijgeloven, offerandes tot de goden enzovoort. En als jij hem dan in actie ziet en dat hij dan een voorbeeld is voor degene die offeranden geven. Het is ogenschijnlijk een tegenstrijdigheid. Maar wanneer we er dan dieper op ingaan, dan zie je maar die liefde van de guru tot de onwetende. Want waarom is hij de eeuwigste voor bhajan te doen? Waarom doet hij al die handelingen 's morgens, 's avonds? Ten eerste en vooral uit dankbaarheid tot zijn guru. Hij zegt dat het door de woorden van zijn guru is dat hij tot de realisatie komt. Maar dat is veel dieper. Want wie is de guru? De guru is het zelf. Zijn guru had hem gezegd dat hij bhajan moest doen. Maar hij moest de bhajan doen voor de mensen die niet zo ver met hun intelligentie kwamen en die afhankelijk waren van, laten we zeggen, eer aan de guru of aan God. En dat ze daardoor een zekere bevrediging hadden. Of ontzag. Maar tot degenen die de kennis zoeken, zegt Maharaj dat dit alles overbodig is.
zo in jezelf, zegt hij steeds. Nu is er ook een kleine ceremonie voor de voorzinger uit de Heilige Schriften. Het duurt ongeveer een half uur. En na dat half uur, u ziet het boek er liggen. Ziet je ook daar dit altaartje waar het boek op ligt. Dat is ook klaargemaakt door Maharaj. En nu gaat hij alle schaaltjes die hij gebruikt heeft wegbergen. Kijk, ziet u? Alle details moeten juist zijn. Het is echt gewoonweg verbluffend. En hier ziet je nu de mensen die daar gekomen zijn voor de meditatie. En Maharaj is steeds bereid om even voor de camera te poseren. Ziet het kleine trapje? Maar vroeger was dat ene kamer en men heeft daar ertussen zoldering opgelegd. Ze zijn niet klaar, maar wegens de plaats was werkelijk een beetje klein. En hier zien we nog een zicht op de voeten van de guru, die 's morgens ook geëerd worden. Ziet Maharaj met de symbolen. En steeds is hij opmerkzaam om de toon aan te geven. En nu wordt er met het vuur rondgegaan en iedereen zuivert zich met het vuur. Even nog niet scherp genoeg. Ziet hoe de mensen zich zuiveren. En dan krijgt men puja. Dus morgens voor de meditatie komen de meeste volgelingen dan binnen met een pakje bananen, fruit, soms snoepjes. Die worden in een schotel gelegd en later worden die tezamen verdeeld. Maar de schotel wordt eerst op het altaartje gezet en aangeboden aan de guru. Zie, dat is juist voor het einde van de bhajan. En wanneer het we volgen Maharaj nu
Daar waar de guru, of liever Maharaj Guru, verbrand is. En het is ter gelegenheid van het nieuwe jaar dat er nu weer aan het graf heeft daar een soort graftombe opgericht op de plaats waar hij verbrand is, want het is een verbrandingsplaats. Ik heb er eens een paar maal geweest en toen waren ze daar ook mensen aan het verbranden die gestorven waren. En hier zien we wederom hoe Maharaj alles organiseert, de toon aangeeft. Hij hangt de kransen rond de graftombe. Dus de bedoeling is om de indruk te geven dat men die kransen, die bloemenkransen rond de guru hangt. En dan wordt er puja gedaan. Ook heeft men wederom fruit meegebracht. En geloof me, het is allemaal gedaan ten behoeve van de volgelingen. En dan maar eens ondervindt men wat een jani is. Of een gerealiseerd mens. Ik wil het verduidelijken met te zeggen dat voor iedereen zulke persoon steeds bereid is om hem te helpen. Je ziet, de volgelingen hebben van die bhajan een zekere kracht. En dan voelt de jani datgene wat hij het beste acht voor hen neer terug de voeten van de guru. Alles doet Maharaj mede, zingen. Trouwens, hij doet het niet mee, het is hij die de toon aangeeft. Ook achter die muur hebben we de oceaan, want de begraafplaats ligt op Malabar Hill. Men heeft een prachtig zicht achter die muur op de oceaan. En hier zien we de offeranden, fruit, snoepjes en tevens het vuur, de zuivering, stokjes die branden, wierook. En hier zien we de zoon van een van de volgelingen en hij legt ook natuurlijk al zijn energie in het zingen. Je ziet, hier wordt alles gedaan volgens de Indische traditie.
het is werkelijk voor degene die dat niet weet, echt een tegenspraak tegen deze wijze, wil ik zeggen, of die bhajan. Dat is voor de wetende, dat je hem dan ziet bhajan doen, nog meer dan de anderen. Maar één ding mogen we nooit vergeten. Het is die onuitsprekelijke liefde van de guru voor de zoeker. En we zien hier op die begraafplaats, als we daar juist de graf vonden met al die bloemen enzovoort, en de kleuren die er tentoon gespreid worden door de dames, is het in feite een echt festijn, een kleurenfestijn. In Indië kent men natuurlijk niet dat donkere, dat zwarte, als er rouw is. Nogmaals de zicht op de begraafplaats. Het zijn tempeltjes voor, niet voor andere Janis of zoiets, maar van rijke mensen. Een beetje naar links is de begraafplaats, of liever de verbrandingsplaats. Dat is de ingang en verder ziet men al de flats van Malabar in, omdat dat een plaats is waar men een prachtig zicht heeft over Bombay, de baai van Marine Drive. En we hebben nu nog in beeld nog een volgeling van Swami Sidra, ik zeg Swami. Filmden we wanneer Maharaj buiten was, klaar om een reeks lezingen te geven bij een van de volgelingen. Beter gezegd, bij een van de vertalers, bij Mr. Muller-Patten, die Maharaj vergezeld. En ter gelegenheid
had hij zijn woning aangeboden omdat die ruimer was om te filmen. Dat we zo betere opnamen konden maken. En we konden ook al dus Maharaj op de voet volgen als hij wandelde langs de Grand Road. Dagelijks doet Maharaj een wandeling. Zo blijft hij fit. Hij ging gewoonlijk naar het strand, naar Jewel Beach. En daar bleef hij gewoonlijk een paar uur genieten van de zeelucht. Het is buitengewoon hoe Maharaj actief is. 84 jaar. Maar van 's morgens tot 's avonds actief. Lichamelijk, zowel als geestelijk. Het is geweldig hoe druk het daar is. We zijn nu in de morgen, maar een paar uurtjes later is het een opeenstapeling van auto's en nogmaals auto's. Er zijn ongeveer 25.000 taxis in Bombay. En hier zien we nogmaals het groepje die even geïnteresseerd is in het filmen dan wij in hen. Men heeft ook verkeerslichten, maar gewoonlijk daar stoort men zich niet aan. Men gaat over en dan soms is er een echte opstopping. Toch moet men oppassen, want anders wordt men als het ware opzij geduwd door de auto's die toch moeten doorrijden. Zijn we aangekomen bij de woning van Nisargadatta, waar Maharaj de vragen zal beantwoorden. En als de guru de woning betreedt, dan bewijst men eer aan hem die de woning binnentreedt en zich ten dienste stelt van de mens. En dan zien we de bloemen rond de guru, zijn hals. De volgeling heeft de guru die zijn woning betreedt en met zijn tegenwoordigheid verheiligt. En we zijn Maharaj buitengewoon dankbaar omdat hij ons toestond dit te filmen, deze onvergetelijke ogenblikken. En steeds was hij bereid om ons de gelegenheid te geven te filmen en zo degenen die niet in de mogelijkheid zijn naar Bombay te komen, te zien hoe in feite de gesprekken zich voordoen. Hier heeft iedereen nogmaals de guru en men maakt zich klaar om een paar uur op de bukken te zitten en men vergeet werkelijk de pijnlijke knieën
als men Maharaj zijn antwoorden hoort. Men wordt als het ware mee opgeslorpt door de waarheid, die zo als een bron uit zijn mond opwerpt. त्यांना अहंकार असू शकतो काय की देह सोडल्यावर अहंकार जातो असं विचारतो. अहंकाराची त्याला ओळखच नसते. अहंकाराची ओळखच नसते. I asked yesterday's question. A self-realized soul, would he have ego? So Maharaj says the self-realized has no acquaintance with the ego. No acquaintance. He doesn't know ego. Ahankar means ego. So long as one identifies with the चैतन्याच्या ज्ञान चैतन्याला जाणतो पण त्याच्या चैतन्याच्या पलीकडे चैतन्याचा साक्षी जगत चैतन्याच्या चैतन्याचा साक्षी आहे तो ज्ञान. That means that he witnesses that principle, the self-realized principle of that entity witnesses the manifest principle, which is the life force, together with the beingness, is observed by the self-realized. त्या आकाराची ओळख राहिली काय नाही गेली काय त्याच्यावर परिणाम. Since that self-realized does not arise, you are not affected with any form, with the body, possession forms. There is not any problems, you have not any problems. देह मनाशी एकूण नसताना हे प्रश्नच उद्भवत नाही. देहाची रेखा पण त्याला स्पर्श करत नाही अशी रेखा पण त्याला ज्ञानाचा दाखवतो. ज्ञान विश्वाकार विश्वरूप विश्वच येतो. तुम्ही आहात ते ज्ञान विश्वाकार विश्वच येतो. त्याला सुद्धा व्यक्ती करायला नसतं. This is not a line of the body touches him. That's what he says. That self-realized entity witnesses all the manifest together with the world. Beingness also is that self-realized witness. देह असेपर्यंत देहाची काळजी वगैरे घेणं हे आपाप घडतं का? हे सगळ्या गोष्टी नैसर्गिक घडतंय. जसे तुम्हाला आम्हाला ध्यान माहिती खबर पण नव्हती. त्याच्या गोष्टी घडता घडता असा असल्याची खबर आहे. परत खबर नाही. हे कसं घडलं पूर्णपणे साकार होऊ काय हे लक्षात ये म्हणून काही सुद्धा कळलेलं नाही. ही गोष्ट खरी आहे का? His question was, whether all the actions, bodily actions, do they happen spontaneously or we have to do something? In case of jnana. In case of a jnana. That was his question. So Maharaj says, all the actions happen spontaneously. Just as the formation of the body also did happen. When the beingness appeared, when the beingness was conceived, the body formation has taken place spontaneously around it. There are no question of specially building the body by somebody. He asked a very pertinent question. He said, in case of a jnani, the self-realized, the one who abides in the absolute. Now, how things could happen around him for his sustenance? That was his question. He said, in case of a child, the nature has provided certain circumstances such as parents are about the child. So the child can be developed, child can develop because of the help of the parents.
But in case of a jnani, if there is nobody around him, how will he live? How will he sustain? That was his point. So Maharaj says, when that beingness was in that womb, the body formation took place spontaneously, is it not? Similarly, in case of a jnani, since he is one with the manifest nature, he is the nature itself. So it is the worry of the nature to look after him. No perseverance as such are required. Everything will happen around him. असं म्हणतात की शकुंतला सुद्धा जेव्हा रानामध्ये तिला सोडली होते तेव्हा लहान मूल तेव्हा पक्षी पशु पक्षी सुद्धा येऊन तिला घेत होते असे. Mr. Gaitam will use an example. She was a forest girl, born to some apsara. Apsara means? Celestial dancing girl or dancer. To her the child was born and the child was discarded in the forest. Because she was a baby girl. But what happened, there were no parents available for that child. Still the birds and the animals started feeding that baby. And that baby was brought up like that. She was known as Shakuntala. Shakuntala Pakshi hai na? And the child was known by name Shakuntala because the child was looked after by birds known as Shakunta. That's why Shakuntala. तर काय आधार आहे याच्यामध्ये? कोण आधारावर हा विश्वास आहे? नंतर प्रयत्न करून तुम्ही विश्वास टिकत नाही जातो. अशा दृष्टीने बघा तुम्ही. म्हणजे तुमचं कोण सुट काय? This is your confidence that you are, your knowledge that you are, on what does it depend? And because of what this confidence that this beingness goes away. असणे असून नसणे होते. असणे असून नसणे होते. नसणे असूनही पुन्हा असणे कारण कसे झाले तर आपण कोणाला विचारावे? हाऊ दिस हॅपन? वन हॅज टू इन्व्हेस्टिगेट वन सेल्फ. फ्रॉम बिईंगनेस हाऊ वी बिकम नो बिईंग, फ्रॉम नो बिईंग अगेन बिईंग should be investigated by oneself. कोण असा प्रश्न करून बसला आहे का? आपण असला विश्वास नाना शोध करतायत. मग अशा बाजूने जात आहेत का? माणसापासून माणूसपणापर्यंत विचार करतो. माणूसपणा संपला म्हणजे त्याला पुढे काय नाही. बाकीच्या प्रकार विचारच करत नाही. He says you have the faith you are. On what does it depend on? The faith that you are. Nobody investigates on these lines. Why this beingness? How am I? Why am I? On what does it depend on? This aspect is never considered. They consider or investigate or ponder over those relative factors concerning their body-mind. Up to the body-mind, to the extent of body-mind. Beyond that they will never ponder. कोणी गेलं म्हणजे काय झालं असेल? आपण असल्याचा विश्वास गेला असेल. What do you mean by that common word in common parlance? That means what? This faith I am has disappeared. The confidence that I am has gone, disappeared. That is there. त्या दोघांपैकी कोण काय विचारतो मला? Between you two, somebody should ask question. Today there is a special concession. We can ask any foolish questions also.
repeat your old question now. We have taken his blanket sanction. महाराज हे आपण काही हजारो वर्ष टिकून राहिले म्हणजे असणेपणा टिकून राहिला म्हणजे आत्मप्रेम टिकून राहिलं म्हणजे तिथे आत्मप्रेम आहे असा त्याचा अर्थ म्हणजे मायेच्या ह्याच्यामध्ये आत्मप्रेम म्हणजे विश्वास आहे आपण असल्याचा. आणि जोपर्यंत आत्मप्रेम आहे तोपर्यंत माया करून गेला असं म्हणता येत नाही. नाही आकृती वेळी जरा म्हणजे माया सोडून झाले नाही त्याला प्रसन्न आहे. आकृतीचा अभिमान असेल म्हणजे माया प्रभाव आहे. I asked him, some people want to prolong their life. When they want to prolong their life, it means that they have the self-love. So does it mean that they are within the limits of the Maya, the illusion? Or have they transcended? Maharaj says that once they have transcended the I am the body idea, then it doesn't matter whether they live short or long. तोपर्यंत पूर्ण कशाचाही आधार न घेता तुमचा विचार तुम्ही करा. कशाचाही आधार घेऊन For your existence, you don't depend on anything. Without depending on anything, you try to find out yourself, what you are. He is pointing to you, Mr. Paul, and you are facing somebody else. अन्य कशाचाही आधार घेतला हे आपला विचार करता येतो बा. आणि काय नाही म्हणजे आधार मोठा आधार आहे ईश्वर या शब्द आठवण नावाचा सर्व व्यवहार ईश्वर नावाच्या आधारावर चाललेला आहे. ईश्वर नावाचाही आधार ठेवलो आपला विचार आपण करतो आहे म्हणजे काय कसं काय करतो तू. आपला विचारच होणार नाही. आपला विचार होत नाही म्हणजे काय राहील झालं. He said, whenever you want to think or ponder over, you ponder over something which you are not. Something otherliness, other. You think on something else, not you. Then how to think on yourself? You cannot think. You become thought free. Whenever you want to think, you think on something else which is not you. Yes, indeed. Even you may say, bring a very noble thought like Ishvara. Ishvara is a word apart from you, and you want to think over that. But can you think on your own self? That is the question. We should try to be independent of all things. But I try to be, but I don't get independent of my health. Health. Health, yes, being healthy. You are not able to get independent of your health also. Yes, that's a difficult thing. I try to get independent of health, being sick or not being sick. And it doesn't. म्हणजे काही झालं म्हणजे देहाला काही जर हे झालं तर Don't ask some other questions. Related to the topic. प्रश्न करतोय त्याच्या शब्दाला थारा नाही. आता तुमच्या आपल्या बोलण्याच्या शब्दाला थारा नाहीये. With a topic where one has to ponder on oneself. There is no scope for words also. And there are no space. I don't remember that our beingness. Beingness comes in the womb. Beingness is a dormant condition in the fetus. In the In the mother. गर्भाशयाच्या अगोदर जाणीव होती असं म्हणतो. कोण म्हणतो काय जाणवत होतो आपण आहे असे जाणवत होतो.
आपण आहे असं तरी जाणून होतो आणि आपण आहे असं जाणून पुढे कशाला प्रभाव पडला Who knows about the beingness before conception? Who can know about the beingness? And beingness of what? If you were aware of the beingness before conception, would you care? You would not have cared to enter the womb. I don't remember. नाही मला लक्षात नाही. अरे लक्षात नव्हतं Because त्याला लक्षात नव्हतं लक्षात कसं how is it possible? Because it's a non-attentive state, no attention state. So where is the question of memory? Where is the question of remembering also? No attention state. With beingness later, attention starts. And beingness comes in the womb, in a dormant condition. इथे अनाम्य स्थितीला नावे दिले आहेत महत्त्व मूळ माया तो ईश्वर आहे इथं नाव दिले ज्याला आपण असल्याची जात फिर्याद नाही त्याची नाव आहे ती महत्त्व मूळ माया हिरण्यगर्भ ईश्वर कोणाला नाव आहे ते दगड माती सुद्धा इथं नसताना त्याची त्याला घर नाव दिलंय बंगला नाव दिलंय That borderline of beingness and no being, that brink, just that point, being and no being state, just at that point, it is normally said in Mool Maya, Hiranyagarbha, some glorious names are given. Because being and no being, that border is there. There is no attention also, and the attention begins there. हे दृष्टोत्पत्तीला येण्यापूर्वीचं नाव काय सांगा आता तुम्ही त्याला हवीच नाव देतो Now this is an article. तू जसा होतास तसाच आता हे तू पुढे तसाच असतो हे ज्ञान What is the profound knowledge? Now he defines. He says, to realize that state prior to conception, whatever that state is, that eternal state, to abide in that state, that is the highest. तुमच्याकडे गेला मी आता नाव देतो बरोबर Now for our sake, he says, I will attach a label to that. It is not for a Brahman state, absolute state. काय लक्षात येतोय काय शब्द काही नांदेड Before conception, whatever state is there, that is your most natural, perfect state. It always prevails. When this beingness goes, that state will again prevail. It ever prevails. धर्मसमूहापूर्वी एक आठवडाभर किंवा हजारो वर्ष तू होता त्याचा आत्ताच्या पुढे असणार हे मत उभं गंमत आहे चिदानंद 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 काय प्रजल काय म्हणायचं The state in which you were 8 days prior to conception or thousands of years prior to that, whatever that state is, that state ever prevails. Whether the beingness is there or the beingness disappears. That is the eternal state of yours. आता मी तो म्हणताय तुम्हाला आता पुढे मला बोलणं बंद केलं पाहिजे मी आता काय बोलणार मोठे बोलणार ते या लोकांना कळलं नाही लिहिला एखादा नाही असं नाही एक लिहिला एखादा आता हा विचार तुझ्या प्रश्न उत्तर मी देत बसू का तुम्हीच सांगा तो काय विचार योग्य त्याच्या गरजेचे विचार असतो पण ती उत्तर मी देऊ शकतो नाही This is probably from his present state of health.
He said, no, I am not inclined to talk much. And I would be dealing only with this topic. Only a rare person will understand what I am driving at. Now if somebody asks me a very gross question, do you expect me to come down to that level and explain all the details? Right from kindergarten class. माझे प्रश्न त्याचे विलक्षण येतात की जन्म संभव आपण घे आईने मला खेचून घेतले की बापाने खेचून घेतलं आणि कोण रूपाने मला खेचलं हे माझे प्रश्न आहेत. I got some very strange questions. Before my birth, before my conception, Well, he said that karma is a problem we create ourselves. हे कर्म आणि कर्माचे संबंध आम्हीच तयार करतो का गुरुपटून जाय कर्म वगैरे सगळं तुम्हाला कोण तयार करतो ते करतो. The one that has created you, the one that has created you, itself creates this karma and the problems of the karma. तुम्ही कर्म करायला तुम्हाला कोणी तयार केलं. So that you involve yourself in karma. Who has created you? कर्म म्हणजे क्रिया हालचाल दुसरं काय आहे. What do you mean by karma? It is a movement, activities. As long as you have karma, you are needed on your way, and it is something what has Oh, it is all Where you will say loudly so that I can translate. What did you tell him? If it was now, she told you the first time when you took the breath. There is no karma. There is no karma. कर्मच नाही म्हणून सांगितलं. महाराजांनी सांगितलं की कर्म नाही आहे म्हणून असं सांगते. परत परत कर्माचं काय तिला मी कर्माच्या सोडून देतो. आपणच तेवढं. फक्त तू ऐकत राहा. आपण बोलून I am trying to keep you trapped as if you are in the womb. He said, if you listen to me quietly and carefully, everything will sprout in you. But you see, when I heard something like this, it is just if it is myself. When I want to get everything quiet, I think it will be alright. Otherwise, I get angry against my proper self. It is not against the person. When something is not understood or something is wrong, you understand what I mean? Very profound here. When I the people, the people who are there to talk about something in a wrong way or misunderstanding, I get angry because it is exactly myself. ते म्हणजे दुसरे लोक जेव्हा प्रश्न विचारतात काहीतरी चुकीचे आहे तर मला राग येतो म्हणतो. नाही राग येतो म्हणजे मी सहन करत हा मला सहन होत नाही म्हणतो. चूक एवढीच आहे जेव्हा निर्माण झाला देह निर्माण होणे ते ब्रिज असलेपर्यंत तुम्हाला कळत असणार. जेव्हा निर्माण होणार ब्रिज संपलं नाही का पुन्हा काही झालं. He said, again remember the words which I said earlier. जेव्हा कोणत्यामध्ये उभ्या होता तसा आहे. That seed which created this body and everything, so long as that seed is live, moist, you will experience this world. Once that seed is gone, then you are in your eternity only, eternal state.
त्याच्यामध्ये मन आणि बुद्धीचा वापर करून आपण आपल्या गोष्टी मन बुद्धी काय काय जेवढा मी मला मोह येतो आहे ते देहा विचार निर्माण झालेलं आकार दिला बारीक बिजा असतो काय किती फूट उंच शेडला गेलेला आहे झाडात He said just like a very big tree grows into the sky. Similarly, this very small seed, this beingness, I amness touch. Out of that seed, all this manifest world is great. Pause. बोलू शकत नाही म्हणून शब्दाचे अवसानच कला झालं ना इथे शब्दाचे अवसान कला गेले शब्दाला दाखवत नाही He says at this point, at this topic point, there is no energy left in the words. Therefore, you cannot express in words. जसं विमान हवेमध्ये उडताना सुरुवातीला त्याचा जमिनीचा उपयोग होतो, नंतर एकदा हवेत गेल्यानंतर जमिनीचा उपयोग नाही, शब्दाचा उपयोग नाही. My ego, my body, the other egos, other bodies, what I am hearing now, this room, these are all concepts, they are all movements in this beingness, is this correct? ते म्हणतंय माझा अहंकार, माझा देह, हे दुसरे अहंकार आणि दुसरे देह, ही खोली वगैरे, हे सगळं माझ्या जाणीवेचाच प्रकाश आहे, माझ्या जाणीवेमध्येच आहे का? येस. नमुना बघायचं संपणार नको दे. If you want to understand more clearly, you take the example of dream, your dream. जाणीव आहे म्हणजे त्या बीजामध्ये पण बीजात जाणीव जाणीव त्याचं बीज अजून ओलं आहे म्हणून तो 1000 वर्ष मोजतो आहे. योगी आहे तो पण कशाची त्या बीजाची नव्हे काय. You know you are so long as that body seed, that beingness, it depends on the body. That is moist. That means it has energy due to food essence. Until then, you have the experience of the world. Once the beingness disappears, where is the question of experiencing? मग काही नाही म्हणतो. देव बीज जर गेलं मग काही नाही म्हणतो. तेच ना आम्हाला पहिल्यांदा सांगितलं आहे की गर्भाच्या जवळ येण्यापूर्वी 8 दिवस कसा होतो. मग 8 दिवस होतो अगोदर 8 दिवस तो कोट्यावधी वर्ष तसाच होतो. जन्माचा संबंध येण्यापूर्वी 8 दिवस जसा होतो तसा कोट्यावधी वर्ष तुझं तसाच होतो तसा आत्ताही आहे. He again says, I have said already earlier, 8 days prior to conception, whatever state was, the state prevails ever. Millions of years back also the state prevailed. Now also it prevails. And after the departure of the beingness also it shall prevail. ज्याच्या नाम रूपाची ओळख, नाम रूपाचा संस्कार हे तुम्ही भोगता. What are you suffering or experiencing is the name of this body form and the association of this body form and that beingness. झटपट निघाल
9 महिने जेवढे 8 दिवस मी कसा होतो 9 महिन्यापूर्वी 9व्या महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून मग असं होत गेलो आहे, असा बनत गेलो. 9 महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून असा बनत गेलो. 9 महिन्याच्या पहिल्या दिवसाच्या पूर्वी आकलन केलं का 10 दिवस घे कसा होतात तसं तू कोठ्या उदी उभे तसाच आहे. कोठ्या उदी उभे तू तसाच आहे. कसं 9 महिन्याच्या आधी 8 दिवस तसा होत तसा. If you ponder over these aspects, you will get instant solution. You will get instant solution. Can I ask a question? Sure. Sure. You told about staying before the birth, before conception. You told about it. And then you told that you are in the eternal state. That is the eternal state. Eternal state. Yeah. Brahman. Pre-Brahman. Parabrahma. Parabrahman. Parabrahma. Parabrahman. But what is the karma? You have karma. And that's the reason that you come back in a body form. Is it a combination, eternal state and with having that karma? परब्रह्म कर्मामुळे जाणीवेत उतरलाय. ही जाणीव जी आली ती परब्रह्माला त्याच्या कर्मामुळे काय विचार. बरोबर कर्म कुठले. There is no karma in the state of Parabrahman. Where is the question of karma? Why necessary to come back in the body form? मग देह मनामध्ये प्रवेश का करायला पाहिजे होता. कोणी केलाय. Who has entered? Who has entered the body mind form? Who? या खोलीमध्ये आकाशाने प्रवेश केलाय की नाही. का केला आणि कसा केला. Now in the room, in this room the space has entered. In this room the space is there. Why the space has entered into this room? Yeah. Why the space has entered into this room? Why? Why and how? And how? Why and how space has entered into this room? There was no space, there was no time. हे कळलं मुश्किल आहे. The space is outside also, the space is here also. There is no distinction between inside space and outside space. It is all space only. So when the question of coming in and going out, and when the question of how and it exists always, space. I don't understand why we are coming here in this body form. तो काय म्हणतो आणि पुन्हा तोच प्रश्न करतोय. आम्ही देह मनावर देहामध्ये आलो कसं का. तो कर्मामध्ये अडकलेलं दिसतो. प्रश्न त्याचा बरोबर प्रश्न चुकीचा नाही.
भावराज गुरु महादेव मला गावजावा बाई सिद्धरामेश्वर गुरु महादेव मला गावजावा बाई सिद्धरामेश्वर गुरु महादेव मला गावजावा बाई 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 सिद्धरामेश्वर गुरु महादेव मला गाली पावे अद्वावरी गाली पावे अद्वावरी तिकडे पावे तिकडे तिकडे पावे तिकडे कोणी या पावे डोळे कोणी या पावे पुढे गोपाळू बावे पुढे गोपाळू बावे अणुरेणू चक्र पाणी अणुरेणू चक्र पाणी घेऊन पूजेचा संभार ब्रह्माये तसे समोर ब्रह्माये तसे समोर नामा माणे जरी लडगे नामाणे जरी तरी जे जावे मस्तक तरी जे जावे मस्तक देळा एवढे बांधणी करा देळा इतके तिनं देवा गोंधाडले हरिया राजा मूर्ती हरिया राजा मूर्ती बिंदुल्या देवी दादी बिंदुल्या देवी दादी तुका माणे हिंदुले तेरे त्रिभुवन गोंधाडले त्रिभुवन गोंधाडले आनंद रे आजी आनंद रे आजी आनंद रे आनंद रे आजी आनंद रे साद्वारा माडवा रे आडवा वेळो वेळा आडवा वेळो वेळा आनंद रे आजी आनंद रे आनंद रे आजी आनंद रे गोपाळ सजा आठवण तुम्ही हरी पांडुरंगा देवा माझी सांगा का गोळाची अन्यायी अपराधी पतिता पडी पाया वेगळा नकडे तुका म्हणे तुम्ही निरविल्यावारी मग देवा तुझा विचारा नवा गुण गर्भवाची चुके घालावे जोसेफला दिलंय पाणी घेतले हो पाणी घेतलं नमस्कार भैया नमस्कार डॉक्टर है
हा कोण घेणार दोरी घालूया ना आयर where does this go? Iron? Yeah. Where does this go? नाही उचला Hey, offer salutation. Get a sense of that film. Please get the hall. या महाराज या महाराज या बसा बसा येते बसा येते या बसा इथे जमलेलं आहोत काहीतरी प्रवचन वगैरे केलं पाहिजे ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान पाहावे आपण या नावच परमात्मा तो तुझी जानत त्या परमात्माचे लक्षण
En hier zien we nog de volgelingen hun laatste praatje doen voor het huis van Maharaj. En dan gaan ze weg. Het is een bezoek voor hem gedaan, daarnaast, voor hem. Misschien komen ze nog terug in de maar voor ons is het bezoek aan Bob weer gedaan. En eens dat ze aan het koekje zijn, verdwijnen ze. En het is ook voor ons die onvergetelijke momenten bij Sri Nisargadatta Maharaj.